Salam البنات, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments. Voilà, اليوم غادي نبارطاجي معكم la frange. La dernière fois درنا une manicure fait maison. C'est très facile, c'est pas compliqué. أنا عطيتكم le petit secret ديالي هو هذاك le mélange ديال l'eau minérale avec un morceau d'ail ou زيت اللوز مر pour renforcer les ongles et pour hydrater les ongles et la peau de la main. Voilà, اليوم أنا غادي نوريكم كيفاش ديروا une pose frange, une très jolie pose frange qui sort du commun ou là décoratif ou là c'est comme vous voulez. Alors غنحتاجو déjà on nettoie les ongles, on les hydrate comme d'hab avec ma potion magique. On les nettoie, on les sèche un petit peu. نشفوهم شوية, d'accord. غنحتاجو un vernis blanc ou je sais pas comment vous appelez ça, normalement le gir. Voilà, pose frange. نحتاجو le vernis blanc. Voilà, n'importe quel vernis, c'est pas obligatoire باش يكون شي حاجة de haut de gamme ou de marque. وغنحتاجو les paillettes. هاد les paillettes. Voilà. Alors, donc نبداو بالجير. غادي ناخدو الجير ديالنا. الوغ نعصرو مزيان. الشيته خص يكون الجير بهاد الشيته الرقيقه كاع, ديك الشيته الرقيقه شفتوها. C'est vraiment un pinceau très fin. Alors, vous commencez à faire un trait comme ça. Voilà. حاولوا ديروا خط رقيق, خط غليظ وخط رقيق. بون, الا بغيتو ديروا خط رقيق اوتوماتيكمون في كلشي باش تخرج زوينه. Alors, je recommence. غادي ديروا خط رقيق comme ça. Voilà. ونجيو نصبغوا هاد لا بارتي. حنا ما غنديروش بحال ديك لا فرانش ابيتويل ولا هذيك لا فرانش traditionnelle. غنديرو une frange tout à fait différente. Voilà. Alors, comme ça. نجيو نعاودو شويه على هاد البلاصه باش تخرج بيضه مزيان. فوالا. الوغ نمشيو للضفر الاخر, نخويو مزيان الشيته في الاول باش ما تجيناش عامره. الوغ نبداو من هنا. انا جي لامبريسيون كو هاد الخط درتو غليظ, دونك سا فا با. Je ne suis pas professionnelle, je vous précise. Je partage juste avec vous ce que je fais chez moi. Voilà, هذا رقيق. Alors, ونجيو لهنا et on fait
Voilà. Un côté un peu plus large. On passe une deuxième fois sur les deux premiers traits. Mais c'est pas compliqué. Voilà. Alors. خليوها تنشف مزيان عاد الا بغينا ندوزو une deuxième fois نقدروا ندوزو عليها une deuxième fois d'accord. alors نحيدو هاد القطن. alors donc voilà, j'ai l'impression que هذا il est pas conforme avec les autres. Désolée. Alors, donc, je commence par là. Non, j'aime pas. Je vais le refaire. Alors. Et je viens ici. On dirait avec la partie. هذا راه il est pas مطويلش بزاف بحال الاخرين. فوالا فوالا دونك حتى تنشف ونعاودو عليها لا دوزيام فوا باش يجينا الموتيف ديالنا باين مزيان. الوغ هوب دونك هذا سيتي بلو فاسيل. Voilà. دونك نكملو دابا الصباع le pouce. Alors comme ça. Et comme ça. مي بلا ما نعاودو عليه ديك الساعه نتسناوه حتى ينشف دو بريفيرونس. دونك انا غادي نعاود شويه على هادو اللي نشفو ديجا باش الموتيف ديالنا يبان مزيان. الوغ حاولوا ما تعمروش الشيته بزاف باش ما يتجلخش ليكم الضفر. هانتوما راه تقريبا راه ما فيهاش بزاف الشيته ديالي. ناخذ غير من الفوق. الوغ voilà. Donc la même chose ici. Voilà.
fais pareil. Voilà. Je pense que كتبان لكم مزيان le motif. Alors. Voilà. La دغيا كتنشف. باش كيبان لكم مزيان. بون فوالا. دونك نتسناو عليها تنشف واحد شويه. نتسناو تنشف ان بو. ناخدو لابري فرانش. الوغ منديروش اون كوش ايبيس، نديرو كوش خفيفه. فوالا. نديرو كوش فريمون خفيفه باش ما تخبيش لينا لو موتيف. الوغ فوالا. فوالا. حاولوا ما نعمروش الشيته بزاف، حيت الشيته فاش كتعمر لابوز ما كتجيش زوينه. faut que ça soit entre les deux. Voilà. نتوما j'espère que c'est joli. alors دابا انا غادي نقدر ناخد maintenant هادوك les perles. je vais essayer de mettre une couleur qui pourrait aller avec la frange. الكري ما بقاش عندي، نورمالمون كندير الكري، دابا الكري ما بقاش. je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre une autre couleur autre que le gris, mais bon. Là, normalement la frange je mets du gris, donc je mets pas. Sinon ça va pas faire joli du tout. دابا غناخدو لي باييت، نقدروا نديرو واحد جوج ضفار فيهم لي باييت باش ما يجيش هذاك الشيء عروبي. ديزولي باش ما يجيش هذاك الشيء شارجي.
فوالا نقدروا نديروهم كلهم. c'est pas ça dépend des goûts de chacun. Et là je pourrais mettre tous les ongles en paillettes شوفوا كي كيجيو c'est très joli. Alors c'est facile, زعما c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas sorcier, n'importe qui peut le faire chez lui. Maintenant, c'est vraiment facile. C'est pas des produits qui coûtent cher, c'est des trucs اللي تقدروا تلقاوهم في n'importe quelle parfumerie ولا في les magasins اللي كيبيعوا مواد التجميل. et ça coûte pas cher. بحال هادي انا شريتها ب5 دراهم هاد لي بايت. كاين يا بلو شير يا فريمون دي برودوي qui coûtent cher ولكن mais si c'est juste pour faire une manicure de temps en temps, ça sert à rien d'investir énormément. Voilà. Voilà, j'espère تعجبكم la frange ديالي, la frange à ma manière. Voilà, facile, rapide et très jolie. Voilà. دونك نتمنى منكم تشجعوني وديروا لي لايك للفيديو ديالي. الله يجازيكم بخير وتابوناو في لاشين ديالي وما تنساوش تخليو لي ان بيتي كومونتير d'encouragement. La prochaine fois غادي ندير لكم une vidéo avec le gel permanent, يعني le vernis en gel ان شاء الله. Donc essayez de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications. وتactivez الجرس باش يوصلوكم les notifications ديال mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie les filles, prenez bien soin de vous. À bientôt dans ma nouvelle vidéo. Au revoir.